जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आउ एक नुआ ब्लॉग रे आउ केमिति अछंती आशा करी समस्ते भलरे दिए चा फा टे पी दिखाई एवं नाली चा पी दिया दुकान रे काका दुकान रे आ पूरा कौन कह छोटे छोटे बनाला आसुनी नाटा पूरा राग राग गला नाली चाटे पी दिया ब्लॉग टी कंटिन्यू रखा आज 7:30 पाखापाखि 7:30 नुह तो 7:06 पाखापाखि उठीगली आगे ब्रश फ्रश कर सारी चा फाटा पिया सरीगला टे मुढ़ी खाई भूक प्रबल जो लगिगला एवं चल देखा गाँव में से कीर्तन आरंभ हम टेंट आरंभ चली अबे थोड़ा धर तू आगा नहीं क्यों काय इधर मत हो Tinangul ki chakre Ika podalao na ko Kaya tige ऊपर भीतर के दे Memang apa beri pada? Lain mapi tu. समान करो समान टा नहीं करले चारू धार समान मुझे भी देखते हो ना तभी समान टा बाउंस अपने का चल गाँव में कीर्तन पूरा जोरसोर चली रही आगे देखा चूड़ी के बांधा हो चलतु देखिए काम पूरा जोरसोर चली गाधे निला
ଆଉ ନ ଗାଧେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗରମରେ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକିରି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗାଧେଇ ପଡ଼ା ହେଲା ଆଉ। ତାପରେ ଏବେ 12:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, 12ଟା ହେବ ବୋଧେ। ତାପରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସଦୁପାଣି ଅଛି, ମାନେ ସେ 7 ମାସରେ ଯେ ଖୁଆ ହୁଏ ସେଇଟା ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଚଢ଼ାବ ଆହାର ନାହିଁ ଥରେ ଚଢ଼ାବ ଆମେ 12:30 ପାଖାପାଖି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଉଠିଲି ଏବେ, ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଯିବି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ସଦ ଖୁଆ ହେଉଛି। ସେ ମାନେ ପିଉସୀର ପୁଅ, ମା ଖୁଡ଼ି ଆଉ ସାବି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ, ଗାଁ ପାଖରେ ହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ବାଇକ୍ରେ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇଦେଇକି ଆସେ ଆଉ। ଭୋଜି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଭାତଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଡାଲିଟା, ଆଉ ମାଛଟା, ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ। ମା ବି ଯାଇଥିଲା, ଖୁଡ଼ି ବି, ଆଉ ସେ ମଣିଷଟା ସାବି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବାହାରିଛେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଟିକେ। ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆମର ଡୁଙ୍ଗରି ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଇଠିକୁ ଯିବା ଟିକେ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗଟା ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଯିବା ଆଉ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରା ହେଲା। ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ତଳେ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆଉ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।